अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में सीखेंगे अरबी के रोज बोलने वाले शब्द। मुझे सैलरी चाहिए, मुझे सैलरी चाहिए इसे बोलना है अरबी में अना एबी मास, अना एबी मास, अना एबी मास यानी मुझे सैलरी चाहिए, मुझे अना सैलरी मास चाहिए, एबी अना एबी मास। मुझे ज़्यादा सैलरी चाहिए या फिर बोलना है मुझे ज़्यादा सैलरी चाहिए। इसको बोलेंगे अरबी में अना एबी ज़्यादा मास, अना एबी ज़्यादा मास, अना एबी ज़्यादा मास यानी मुझे ज़्यादा सैलरी चाहिए लेकिन तुमने ज़्यादा सैलरी नहीं दी, लेकिन तुमने ज़्यादा सैलरी नहीं दी। इंता माई अति ज़्यादा मास, इंता माई अति ज़्यादा मास यानी लेकिन तुमने ज़्यादा सैलरी नहीं दी। नहीं मैं ज़्यादा सैलरी नहीं दूंगा, नहीं मैं ज़्यादा सैलरी नहीं दूंगा। इसे बोलना है अरबी में ला अना माई हत्ती ज़्यादा मास, ला अना माई हत्ती ज़्यादा मास यानी नहीं मैं ज़्यादा सैलरी नहीं दूंगा। मैं पहले से ज़्यादा पैसा दे रहा हूँ, मैं पहले से ज़्यादा पैसा दे रहा हूँ। अना अव्वल हत्ती ज़्यादा फलूस, अना अव्वल हत्ती ज़्यादा फलूस मैं पहले से ज़्यादा पैसा दे रहा हूँ। तुम्हारे घर में काम ज़्यादा है, तुम्हारे घर में काम ज़्यादा है। इंता शुगुल ज़्यादा बेत, इंता शुगुल ज़्यादा बेत यानी तुम्हारे घर में काम ज़्यादा है। मैं काम नहीं करूँगा, मैं काम नहीं करूँगा। अना शुगुल माई सवी, अना शुगुल माई सवी, अना शुगुल माई सवी यानी मैं काम नहीं करूँगा, मैं अना काम शुगुल। तुम कहाँ काम करोगे, तुम कहाँ काम करोगे। इंता वैन शुगुल, इंता वैन शुगुल, इंता वैन शुगुल यानी तुम कहाँ काम करोगे। वो इंडियन से आया है, ओहो इंडियन से आया है। हुआ इजमल हिंद, हुआ इजी मल हिंद यानी वह इंडियन से आया है। अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी है। इसे बोलना है अरबी में नफर कोइस, नफर कोइस, नफर कोइस या फिर नफर जैन यानी अच्छा आदमी है। यह गाड़ी खराब है, यह गाड़ी खराब है। इसे बोलना है अरबी में हादा सैयारा खरबान, हादा सैयारा खरबान यानी यह गाड़ी खराब है। तुमको जरूर पता होना चाहिए, तुमको जरूर पता होना चाहिए। इंता लाजिम अरफ, इंता लाजिम अरफ है तुमको जरूर पता होना चाहिए। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। अना मिस्कीन, अना मिस्कीन, अना मिस्कीन यानी कि मैं गरीब हूँ। मेरे घर पर थोड़ी परेशानी है, मेरे घर पर थोड़ी परेशानी है। अना बेत शोय मुश्किला, अना बेत शोय मुश्किला यानी मेरे घर पर थोड़ी परेशानी है। मेरी माँ बीमार है, मेरी माँ बीमार है। अना मामा फी मरीद, अना मामा फी मरीद यानी कि मेरी माँ बीमार है। कितनी सैलरी चाहिए, कितनी सैलरी चाहिए इसे बोलना है कम एबी मास, कम एबी मास यानी कितनी सैलरी चाहिए। मुझे 20 दिनार ज़्यादा चाहिए, मुझे 20 दिनार ज़्यादा चाहिए या फिर मुझे 20 दिनार चाहिए। इससे बोल अरबी में अना एबी 20 दिनार ज़्यादा, अना एबी 20 दिनार ज़्यादा यानी मुझे 20 दिनार ज़्यादा चाहिए, मुझे 20 दिनार ज़्यादा चाहिए। तुम काम कहाँ करते हो, तुम काम कहाँ करते हो। इसे बोलना है अरबी में इंता वैन शुगुल, इंता वैन शुगुल, इंता वैन शुगुल यानी कि तुम काम कहाँ करते हो, तुम इंता काम शुगुल करते हो वैन।
میں کمپنی میں کام کرتا ہوں. میں کمپنی میں کام کرتا ہوں. انا شغل شریکہ. انا شغل شریکہ یعنی کہ میں کمپنی میں کام کرتا ہوں. مجھے پاسپورٹ چاہیے. مجھے پاسپورٹ چاہیے. انا ابی جواز. انا ابی جواز. انا ابی جواز یعنی مجھے پاسپورٹ چاہیے. مجھے ٹکٹ چاہیے. مجھے ٹکٹ چاہیے اسے بولنا ہے انا ابی تذکرہ. انا ابی تذکرہ. انا ابی تذکرہ یعنی مجھے ٹکٹ چاہیے. تم لے لو ٹکٹ. تم لے لو ٹکٹ اسے بولیں گے انتا یاخذ تذکرہ. انتا یاخذ تذکرہ یعنی تم لے لو ٹکٹ. پیسہ ابھی دو. پیسہ ابھی دو اسے بولنا ہے عربی میں الہن اتی فلوس. الہن اتی فلوس یعنی پیسہ ابھی دو. پیسہ ابھی نہیں ہے. پیسہ ابھی نہیں ہے. الہن ما فی فلوس. الہن ما فی فلوس پیسہ ابھی نہیں ہے. تم خرید لو ٹکٹ. تم خرید لو ٹکٹ. انتا اشتری تذکرہ. انتا اشتری تذکرہ. انتا اشتری تذکرہ یعنی کہ تم خرید لو ٹکٹ. یہ کام مجھے نہیں کرنا ہے. یہ کام مجھے نہیں کرنا ہے اسے بولیں گے عربی میں انا ہادا شغل مائی ابی. انا ہادا شغل مائی ابی یعنی یہ کام مجھے نہیں کرنا ہے. یہ کام مجھے پسند نہیں. یہ کام مجھے پسند نہیں. ہادا شغل انا ما یحب. ہادا شغل انا ما یحب. ہادا شغل انا ما یحب یعنی کہ یہ کام مجھے پسند نہیں. مجھے واپس گھر جانا ہے. مجھے واپس گھر جانا ہے. انا ارجع بیت. انا ارجع بیت. انا ارجع بیت یعنی مجھے واپس گھر جانا ہے. تمہیں ٹکٹ چاہیے گھر جانے کے لیے. تمہیں ٹکٹ چاہیے گھر جانے کے لیے. انتا ابی تذکرہ روح بیت. انتا ابی تذکرہ روح بیت یعنی تمہیں ٹکٹ چاہیے گھر جانے کے لیے. کرایہ کتنا ہے. کرایہ کتنا ہے اسے بولیں گے عربی میں کم ایجار. کم ایجار یعنی کرایہ کتنا ہے. کرایہ کو بولتے ہیں ایجار. کتنا حساب ہوا. کتنا حساب ہوا اسے بولیں گے عربی میں حسابہ کم. حسابہ کم یعنی کتنا حساب ہوا. کب جانا ہے گھر. کب جانا ہے گھر. بیت میتارو. بیت میتارو. بیت میتارو یعنی کب جانا ہے گھر. میں کل جاؤں گا. میں کل جاؤں گا. انا روح بکرہ. انا روح بکرہ. انا روح بکرہ یعنی میں کل جاؤں گا. میں بور ہو گیا ہوں. میں بور ہو گیا ہوں. انا دہاق. انا دہاق یعنی میں بور ہو گیا ہوں. بور کو بولتے ہیں دہاق. میرے پاس سامان زیادہ ہے. میرے پاس سامان زیادہ ہے. انا فی اغراض واجد. انا فی اغراض واجد. انا فی اغراض واجد یعنی میرے پاس سامان زیادہ ہے. زیادہ ہے اسے بولتے ہیں واجد. واجد یعنی زیادہ ہے. تمہیں واپس آنا ہے. تمہیں واپس آنا ہے. انتا خلی ارجع. انتا خلی ارجع. انتا خلی ارجع یعنی تمہیں واپس آنا ہے. تمہیں انتا واپس ارجع. مجھے گفٹ چاہیے. مجھے گفٹ چاہیے اسے بولیں گے عربی میں انا ابی ہدیہ. انا ابی ہدیہ یعنی مجھے گفٹ چاہیے. مجھے انا گفٹ ہدیہ چاہیے. ابی انا ابی ہدیہ یعنی مجھے گفٹ چاہیے. میرا گفٹ کہاں ہے. میرا گفٹ کہاں ہے. وین انا ہدیہ. وین انا ہدیہ. وین انا ہدیہ یعنی کہ میرا گفٹ کہاں ہے. تھوڑی دیر بعد
चलना, थोड़ी देर बाद चलना, इसे बोलना है बाद शोयरा, बाद शोयरा, यानी थोड़ी देर बाद चलना। तुमने खाना खाया, तुमने खाना खाया, इसे बोलना है अरबी में इंता शवी अकिल, इंता शवी अकिल, इंता शवी अकिल, यानी तुमने खाना खाया, तुमने खाना बनाया, या फिर बोलना है तुमने खाना बनाया है। इंता सवी तब्बाख, इंता सवी तब्बाख, इंता सवी तब्बाख, यानी तुमने खाना बनाया है। कल तुम सिटी जाओगे, कल तुम सिटी जाओगे, इससे बोलना है अरबी में इंतारो बुकरा सिटी, इंतारो बुकरा सिटी, इंतारो बुकरा सिटी, यानी कल तुम सिटी जाओगे। कल को बोलते हैं अरबी में बुकरा, बाचर भी बोलते हैं, बुकरा भी बोलते हैं। शायद जा सकता हूँ, शायद जा सकता हूँ। मुमकिन रोह, मुमकिन रोह, मुमकिन रोह, यानी शायद जा सकता हूँ। अभी टाइम है, अभी टाइम है, इसे बोलना है अरबी में अलहिन फी वक्त, अलहिन फी वक्त, अलहिन फी वक्त, यानी अभी टाइम है। पैसा दो जरूरी है, पैसा दो जरूरी है, इसे बोलना है अरबी में अति फलूस फी दरूरी, अति फलूस फी दरूरी, यानी कि मुझे पैसा दो जरूरी है, मुझे आना अति दो पैसा फलूस। यह काम तुम जानते हो, यह काम तुम जानते हो। इंता मालूम हादा शुगुल, इंता मालूम हादा शुगुल, इंता मालूम हादा शुगुल, यानी कि यह काम तुम जानते हो, काम को शुगुल बोलते हैं।